please remain seated until the fasten seatbelt sign is switched off and the aircraft comes to a complete stop. You are reminded to check around your seat for any personal belongings, and please be careful when opening the overhead compartments. The use of mobile phones is strictly prohibited until the aircraft is parked at the terminal building. As a safety precaution, kindly mind your stance and hold on to the handrails while disembarking the aircraft. On behalf of Captain Wan Imran and the rest of the crew, we thank you for flying with Firefly and code-share with Malaysia Airlines. We look forward to welcoming you on board again soon. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke lapangan terbang Sultan Abdul Shah, Subang. Sila berada di tempat duduk sehingga isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Anda diminta berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas dan pastikan tiada barang ketinggalan. Penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan sehingga pesawat berhenti sepenuhnya di bangunan terminal. Sebagai langkah keselamatan, anda diingatkan berhati-hati ketika menuruni pesawat dan memegang susur tangan. Bagi pihak Kapten Wan Imran dan anak kapal, kami mengucapkan terima kasih kerana memilih Firefly serta kod perkongsian bersama Malaysia Airlines. Semoga bertemu lagi dalam penerbangan yang akan datang. Ladies and gentlemen, in the interest of safety, we will be disembarking passengers from row 11 to 19. For the rest of the passengers, kindly remain seated until you receive further instructions from the cabin crew. We thank you for your kind cooperation. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai langkah keselamatan, kita akan memulakan proses penurunan penumpang dari barisan 11 hingga 19 terlebih dahulu. Bagi penumpang yang lain, sila berada di tempat duduk sehingga anda menerima arahan selanjutnya dari anak kapal. Kami mengucapkan terima kasih di atas kerjasama anda. Ladies and gentlemen, please remain seated until the fasten seatbelt sign is switched off. Tuan-tuan dan puan-puan, sila berada di tempat duduk sehingga isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan. Terima kasih. Kami kemana pada tu?